अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछले एपिसोड के आखिर में आपने देखा था कि उस्मान साहब और उनके तमाम सिपाही काफ़ी हद तक ज़ख्मी हो गए थे। इतने में ही वहाँ पर वज़ीर आलम शाह भी अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है। आलिम शाह कहता है यहाँ से कोई नहीं जाएगा, हमें बहुत सारे मामलात हल करने हैं। उस्मान साहब वज़ीर आलम शाह को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत में कई कबीले का मंजर सामने आता है, जहाँ पर बाला खातून अपने खैमे में बैठे हुए अपने बेटे के कपड़े देख कर कह रही होती है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सेहतमंद पैदा हो। ज़हरा कहती है इंशाल्लाह बाला खातून इंशाल्लाह। बाला जैसे ही खड़ी होती है तो उसको दर्द शुरू हो जाती है। ज़हरा पूछती है बाला खातून आप ठीक तो हैं? और फिर वो बाला खातून को बिठाती है। बाला कहती है ज़हरा मेरा बच्चा आ रहा है, जाओ माँ को खबर दो, अभी वक्त आ गया है। और फिर ज़हरा वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब सलजान खातून कबीले की दूसरी खवातीन के साथ खड़ी होती है। इतने में वहाँ पर ज़हरा भागी हुई आती है। ज़हरा कहती है सलजान माँ बाला खातून। और फिर सलजान खातून बाला का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहती है बाला को क्या हुआ है? और फिर ज़हरा कहती है पैदाइश करीब आ गई है, बच्चा आ रहा है। और फिर सलजान खातून कहती है चलो चलो खवातीन कपड़े गर्म करो, ले आओ जल्दी, मेरे उस्मान का बच्चा आ रहा है। दूसरी जानिब मलहून खातून और हान को अपनी गोद में लिए अपने खैमे में बैठी होती है। मलहून खातून कहती है तुम कितनी तेज़ी से बड़े हो रहे हो मेरे और हान। एक तरफ मैं तुम्हें एक बहादुर आदमी के तौर पर देखने की मुंतज़िर हूँ और दूसरी तरफ मैं तुम्हें हर वक्त इसी तरह अपनी गोद में रखना चाहती हूँ। इतने में ही वहाँ पर आइगुल आ जाती है। आइगुल मलहून खातून के पास आकर बैठती है और कहती है बाला के बच्चे की पैदाइश शुरू हो चुकी है और हान का एक और भाई आ रहा है। मलहून खातून ये सुनकर हैरान हो जाती है और कहती है तुम क्या कह रही हो आइगुल? सलजान माँ ने तो कहा था कि पैदाइश के लिए अभी भी वक्त है, हो सकता है कि सिर्फ दर्द हो। आइगुल कहती है मैं भी हैरान हूँ, लेकिन पैदाइश शुरू हो चुकी है, माँ उसके साथ है, आप फिक्र ना करें। मलहून खातून कहती है वो सही सलामत पैदा हो इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है कि मेरे और हान का भाई सेहतमंद होगा। आइगुल कहती है इंशाल्लाह और फिर वो वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है। मलहून खातून कहती है चलो देखते हैं और हान आपका भाई आ रहा है या बहन। दूसरी जानिब खवातीन बाला खातून के पास पहुंच गई थी। बाला खातून बहुत ज़्यादा दर्द में मुब्तला थी और फिर खवातीन बाला के पास आकर उसको हौसला देने लगती हैं। दूसरी जानिब जंगल में लड़ाई जारी थी और उस्मान के आदमी वजीर आलम शाह के आदमियों के साथ लड़ रहे थे। थोड़ी ही देर की लड़ाई के बाद उस्मान साहब को एक और तीर आकर लग जाता है और फिर तुर्गुत साहब उस्मान साहब को लेकर दरख्त के पीछे चले जाते हैं। तुर्गुत साहब कहते हैं हम यहाँ पर गेहातू के लिए आए हैं उस्मान साहब, उसके लिए अपना गुस्सा संभाल कर रखें। और फिर ये कहकर वो उस्मान साहब का तीर तोड़ देते हैं। और जहर कुताई की हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी क्योंकि वो काफ़ी हद तक ज़ख्मी हो चुका था। दूसरे सिपाही उसका हौसला देने लगते हैं। उस्मान साहब बुलंद आवाज़ में कहते हैं सिपाहियों तुम लोग वज़ीर को संभालो, मैं गेहातू के पीछे जा रहा हूँ, चलो। और फिर उस्मान साहब तुर्गुत साहब और चंद सिपाहियों को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये देखकर वज़ीर आलम शाह बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है। इतने में वहाँ पर कनूर भी आ जाता है और फिर वज़ीर आलम शाह कहता है कनूर जाओ उस्मान के पीछे, मुर्दा या जिंदा उसे हर हालत में मेरे पास लेकर आओ। और कनूर भी अपने कुछ सिपाही लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। निकोला भी अपने सिपाहियों के साथ वहीं पर मौजूद होता है। निकोला कहता है आर्गुस में अपने सिपाहियों को इस तरह जहन्नुम में मरते हुए नहीं देख सकता किसी भी वजह से। हम किले की तरफ वापस हट रहे हैं, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? और फिर निकोला भी अपने आदमियों को लेकर पीछे हटने लगता है। इतने में ही एक और आदमी वजीर आलम शाह के पास आता है। आलिम शाह कहता है आप सही वक्त पर आए हैं एरबे। और फिर एरबे कहता है मेरा फ़र्ज़ क्या है? और फिर आलिम शाह कहता है कनूर, मेरे ख्याल में उसने सबसे ज़्यादा बड़ी गलती की है अरबे, मुझे लगता है कि वो अपनी रियासत की बजाय उस्मान का वफादार हो गया है, जल्दी से जाओ उसके पीछे। अरबे कहता है कनूर काफ़ी अरसे से मेरा अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन इसे गद्दारी की कीमत अदा करनी पड़ेगी। जिस लम्हे मुझे उसकी गलती नजर आई मैं उसका सर आपके पास लेकर आऊँगा। ये कहते हुए अरबे सिपाही वहाँ से चला जाता है और काफ़ी सिपाही भी साथ ले जाता है। दूसरी जानिब जंगल में उस्मान साहब भी अपने सिपाहियों के साथ गेहातू को तलाश कर रहे थे और फिर उनको वहाँ पर कुछ खून के निशानात मिलते हैं। उस्मान साहब कहते हैं गेहातू मेरे अंदर इस भेड़िए जैसा गजब है जो कि आपके शिकार के पीछे भागता है, तुम आज बच नहीं सकते। ये कहकर वो खड़े होते हैं और दोबारा आगे रवाना हो जाते हैं। दूसरी जानिब गेहातू बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है और अपने कमांडर के साथ आगे बढ़ रहा होता है और फिर वो एक दरख्त के पास जाकर रुक जाते हैं। कमांडर कहता है गेहातू खुदा का शुक्र है कि हम बच गए हैं। गेहातू कहता है मैं इसीलिए जिंदा रहा हूँ क्योंकि मैं उन सबको मारूंगा, इसे बाहर निकालो। और फिर कमांडर अपना खंजर निकाल कर गेहातू का तीर बाहर निकालता है और फिर वो दोबारा से उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी जानिब उस्मान साहब के तमाम सिपाहियों को वजीर आलम शाह के आदमियों ने काबू में कर लिया था और उनको ज़मीन पर उल्टा लेटा दिया गया था। और फिर वजीर आलम शाह कहता है उस्मान साहब तो चले गए हैं, लेकिन उसने तुम लोगों को मेरे रहमो करम पर छोड़ दिया है और मेरे पास बागियों के लिए किसी किस्म का रहम नहीं है। ये कहकर वजीर आलम शाह उनको तकलीफ देने लगता है। आलिम शाह कहता है जाओ लकड़ी के तख्ते तैयार करो, चलो।
اور پھر زہر کتائی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی کیونکہ وہ پہلے بھی کافی حد تک زخمی ہو چکا تھا۔ سپاہی اس کو ہمت دینے لگتے ہیں اور پھر عالم شاہ کہتا ہے عثمان کو پتہ چل جائے گا کہ تم میرے پاس ہو۔ سپاہی کہتا ہے پھر تو یہ تمہارا انجام ہوگا عالم شاہ۔ عالم شاہ کہتا ہے ان باغی گیدڑوں کو یہاں سے لے جاؤ، انہیں وہاں پھینک دو جس جگہ کے یہ مستحق ہیں، بالکل اسی طرح جیسے یہ موت کے مستحق ہیں۔ اور پھر ان سب کو وہاں سے کھولا جاتا ہے اور وہاں سے لے جایا جاتا ہے۔ دوسری جانب عثمان صاحب بھی جنگل میں آگے بڑھ رہے تھے اور پھر وہ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر گہاتو اپنے کمانڈر کے ساتھ بیٹھا تھا اور گہاتو کا وہاں پر تیر نکلا ہوا تھا۔ عثمان صاحب کہتے ہیں وہ یہیں کہیں موجود ہیں، تربت صاحب وہ قریب ہیں، چلیں چلتے ہیں، اور پھر وہ دوبارہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ دوسری جانب گہاتو کمانڈر کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، اتنے میں ہی پیچھے سے عثمان صاحب آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں گہاتو وہیں پر ہی رک جاؤ۔ یہ سن کر گہاتو رک جاتا ہے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں اب تم رک جاؤ تاکہ جو ہم نے شروع کیا ہے اسے میں ختم کر سکوں۔ اتنے میں ہی کمانڈر آواز لگاتا ہے اور بہت سے منگولی سپاہی وہاں پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر دوبارہ سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ گہاتو کہتا ہے عثمان اگر مجھے مارنا اتنا آسان ہوتا تو میں اتنا لمبے عرصے تک نہ جیتا، اور پھر عثمان صاحب ان پر مسلسل تیروں کی برسات کرنے لگتے ہیں، مگر کمانڈر پیچھے ہٹتا ہوا گہاتو کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ عثمان صاحب کے سپاہی وہاں پر منگولوں کے ساتھ لڑنے لگ جاتے ہیں اور پھر کئی قبیلے کا منظر سامنے آتا ہے جہاں پر بالا خاتون بہت زیادہ درد میں مبتلا ہوتی ہے۔ بالا کہتی ہے ماں یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ سلجان خاتون کہتی ہے صبر کرو میری بچی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر دوسری خواتین بھی اس کو حوصلہ دینے لگتی ہے۔ بالا خاتون کا درد مزید بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دوسری جانب جنگل میں عثمان صاحب اور ان کے آدمی منگولوں کو گرا رہے ہوتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد منگول ختم ہو جاتے ہیں اور پھر وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، اور دوسری جانب جنگل میں وزیر عالم شاہ تمام عثمان صاحب کے سپاہیوں کو لے جا رہا ہوتا ہے۔ ان کے کندھوں پر ایک بہت بڑا تختہ لٹکایا گیا ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ درد میں مبتلا ہوتے ہیں۔ زہر کتائی بہت زیادہ زخمی تھا، اسی لیے دوسرے سپاہی اس کو حوصلہ دینے لگتے ہیں اور کہتے ہیں حوصلہ کرو میرے بھائی، حوصلہ کرو، کوئی نہیں، ہمت کرو۔ اور پھر سپاہی کہتا ہے توران اس تختے کو مضبوطی سے پکڑ لو، اگلے حصے پر وزن نہ آنے دینا، زہر کتائی ہمت رکھو میرے بھائی۔ اور پھر وہ ایک مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ان سب کا ہاتھ کھولے جاتے ہیں۔ زہر کتائی بہت زیادہ مدہوش ہو چکا تھا اور وہ پھر نیچے گر جاتا ہے۔ سپاہی اس کو حوصلہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کم از کم میرے بھائی کو تو جانے دو وزیر عالم شاہ۔ وزیر عالم شاہ کہتا ہے تم سب ایک ہی چیز کے مستحق ہو، سب سے پہلے گھڑا اور پھر جہنم، اور پھر ان کو ایک ایک کر ایک گھڑے میں پھینک دیا جاتا ہے اور اوپر سے بند کر دیا جاتا ہے۔ وزیر عالم شاہ کہتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کونیا کے وزیر کے خلاف بغاوت کی ہے، وقت آنے پر کونیا میں انہیں میں نے ہی بچایا تھا۔ اور پھر اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کہ یہ باغی ان گیدڑوں کو کچا گوشت اور گندا پانی پلاؤ، سغوت کے فوجیوں کو کئی قبیلے کے پاس لے آؤ، عثمان کے چاہنے والوں میں سے کوئی آزاد نہیں بچے گا، اس کی ماں، اس کی خواتین، اس کا بیٹا بھی اس میں شامل ہوں گے۔ یہ کہہ کر عالم شاہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو نیچے سے گڑھے میں سے سپاہی بولتا ہے وزیر عالم شاہ تم ہمارے قبیلے کو چھونے کی ہمت بھی نہیں کرو گے، خواتین کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ اور وزیر عالم شاہ بغیر کوئی جواب دیے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ زہر کتائی کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ زہر کتائی کہتا ہے پاگل لڑکی۔ اور دوستو آج کے ہمارے ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو آج کے ایپیسوڈ پسند ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور نیچے دیے گئے ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کر کے آل کر دیجیے گا تاکہ جیسے ہی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کے اینڈرائڈ فون پر ملتا ہے اور آپ اس کو فوراً واچ کر سکیں۔ تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں ہمارے والے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جو کہ بہت ہی زیادہ جلدی آنے والا ہے۔ اللہ حافظ۔